जगह मुस्तफा है वही घर बनाने मुझे चाहता है। আরে যেখানে মদিনাওয়ালা আছে সেখানে কি ঘর বানানোর ইচ্ছা জাগে না? হ্যাঁ, যেখানে সাহাবা আবু বকর আছে, ওমর আছে, উসমান আছে, আলী আছে, স্বয়ং নবী আছে, সেই জায়গায় কি আমাদের ঘর বানানোর ইচ্ছে জাগে না? হ্যাঁ, একদম যে আল্লাহ আমাদের দুটো হাত দিয়েছে, তো এই হাত তুলে আমরা সবাই বলবো সুবহানাল্লাহ, জোরে জোরে গাইবো। যে জোরে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সামনে হাত তুলে গাইবে আল্লাহ তার হাতকে হেফাজত রাখবে। একবার জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, আরো জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। সবাই মিলে এক বাক্যে একসাথে চলো চলো চলো। जगह मुस्तफा है वही घर बनाने मुझे चाहता है। हुसैन मुहब्बत जगह मुस्तफा है वही घर बनाने मुझे चाहता है। सोने से कर ऊंचाई सी माटी नजर में बसाने मुझे चाहता है। हुसैन मुहब्बत जगह मुस्तफा है वही घर बनाने मुझे चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा तो सीधी किया कबर के घोटों पे आया। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন, আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, খুব সংক্ষেপে বলছি, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন। সবাই সাহাবারা মাল দৌলত সবাই নিয়ে এসেছেন। রাসূল বলছেন, আবু বকর তুমি কি নিয়ে এসেছো? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমি সব যা ঘরে ছিল সব নিয়ে এসেছি। বলে, তোমার ঘরে কিছু রেখে আসোনি? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমার ঘরে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে রেখে এসেছি। একবার জোরে বলে, আরো জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? সবাই মিলে একটু মন খুলে একটু টন দাও তো, চলো চলো চলো। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा तो सीधी किया कबर के घोटों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा तो सीधी किया कबर के घोटों पे आया। कि क्या है हकीकत क्या है हकीकत वही घर लौटाने कुछ चाहता है। हुसैन मुहब्बत আমার সাথে সবাই গাওয়া যাবে? গাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ, গাওয়া যাবে। চলো। हुसैन मुहब्बत जगह मुस्तफा है वही घर बनाने। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কোজি চাতা হয় মানে দিল আমার চাইছে আল্লাহ যদি মদিনায় আমাকে অন্তত একটু ঘর বানানোর জায়গা দিতে, আল্লাহ অন্তত নবীর পাশে একটু ঘর বানিয়ে থাকতাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো সবাই মিলে আমার সাথে সাথে একটু গাই দেবে। চলো চলো। हुसैन मुहब्बत जगह मुस्तफा है वही घर बनाने मुझे चाहता है। सोने से कर वो चाहती सी माटी नजर में बसाने मुझे चाहता है। हुसैन मुहब्बत जगह मुस्तफा है वही घर बनाने
तुझे चाहता है। सितारों से चाचा कहता है दम दम तुम्हें क्या बताओ, शुक्र का